Mga kadiyot, kami magbuhat mig sapyaw, pang alimango ni siya. Iwa mi sudan. Kita. Mga way diyot, naluto na gid atong alimango ha, atong ginataan. Niya atong cooker ani si GC Mangkaw. May pagkatira lami kay timpla. Kas kang ruta sa sabaw oy. Way nabilin. Hasta tipaka horot. Tanawa guna ninyo kadiyot og galasa-lasa paskang lami oy sus parisan day kanon nga mais sus pagkalami busog kayo. Tanawa sabaw og maayo halahukad taong og maayo undang hunyo. Nindot pa kay kaon mga kadiyot kanang daghan ta kay lami kay hungit. Wow. Pasalamat ita ni Jacob Mangkaw ha nga kugihan kay Manulo. Nakakaong gitaon taning limango nga lami kaayo in taon nga ginataan. Ug salamat kay sa grasya nga gihatag sa Ginoo nga nabusog in taon mi. Paskang lami sa mong kaon pagkadako limango ha.